कुंज बिहारी। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। बसै हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय जय प्रभुपाद 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 प्रभुपाद। जय जय गुरुदेव 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 गुरुदेव। निताय गौर हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल। जय भुवन मंगल हरिनाम संकीर्तन की। जय विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य श्री श्रीमद् गौर गोविंद गोस्वामी गुरु महाराज की। जय विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तर शतश्री श्री श्रीमद् अभय चरणविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद जी महाराज की। जगत गुरु श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर प्रभुपाद जी महाराज की। जय सच्चिदानंद श्री श्री भक्ति विनोद ठाकुर की। जय अनंत कोटि वैष्णव वृंद की। जय नामाचार्य हरिदास ठाकुर की। जय श्री श्री गौरनिताय श्री श्री कृष्ण बलराम श्री श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी की। जय श्री श्री चैतन्य शिक्षाष्टकम की। जय अनंत कोटि वैष्णव वृंद की। जय संवेद गौर भक्त वृंद की। निताय गौर प्रमानंदे हरि हरि बोल। ओम ज्ञानं तिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं सग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं
साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादं सगणललिता श्रीविशाखान्वितंश्च नमो विष्णुपदाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिन्निते नामिने नमस्ते सरस्वतीदेवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषशून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिकाकन्त राधाकन्त नमस्तुते तप्त कंचन गौरंगे राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वंशाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानं पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः नमो महावदन्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नाम्ने गौरत्विषे नमः जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौरभक्तवृंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे आजानुलम्बितभुजौ कनकावदातौ सङ्कीर्तने गोपितरौ कमलायताख्यौ विश्वम्भरो द्विजवरो जुगधर्मपालौ वन्दे जगत्प्रियकरौ करुणावतारौ वन्दे जगत्प्रियकरौ करुणावतारौ वन्दे जगत्प्रियकरौ करुणावतारो ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॐ नमो भगवते वासुदेवाय हरे कृष्ण श्रोत है मोर परमाराध्य गुरुदेव श्री राधा गोविंद दास गोस्वामी गुरु महाराज अभय चरण कमल तले आनंद कोटि दंडवत प्रणामपूर्वक निजको समर्पित करी कृपा भिक्षा करी श्री श्रीमद गौर गोविंद गोस्वामी गुरु महाराज तथा श्रील प्रभुपाद महाराज विशेषकर सच्चिदानंद श्री श्री भक्ति विनोद ठाकुर एवं समस्त साधु गुरु वैष्णवाचार्य चरण कमल तले अनंत कोटि दंडवत प्रणामपूर्वक निजको समर्पित करी कृपा भिक्षा करी प्रभु श्री श्री गौर निताई श्री श्री कृष्ण बलराम श्री श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी महत्कृपा आसी उपस्थित समस्त श्रोता वैष्णव भक्त मान चरण कमल तले प्रणति नवेदन पूर्वक एवं समस्त भक्त मैंने जो मैंने ऑनलाइन दर्शन कर श्रवण कर समस्त पादपद्म तले प्रणति नवेदन पूर्वक कृपा भिक्षा करी श्री श्री चैतन्य शिक्षाष्टक कथा कीर्तन निजको समर्पित करुछि। तेज श्री श्री चैतन्य शिक्षाष्टक आम आलोचना करुचे चैतन्य शिक्षाष्टकम शिक्षाष्टकम तृतीय श्लोक को आम आलोचना करुचे तृणादपि सुनिचेन तररीव सहिष्णुना अमानिना मानदेन कीर्तनीय सदारी से श्लोक को आम आलोचना करुचे। बहुत
आस्वादनीय विषय विशेषकर साधक मानक पई भक्त मानक पई ये हूँ बहुत गुरुत्वपूर्ण विषय। तृणात् अपि सुनिच ये हूँ भक्तर वास्तविक स्थिति से विषय में आलोचना करी आसुचे। महाप्रभु जो कहते तार निश्चित किसी तो गुरुत्वपूर्ण भूमिका थी ना, किसी तो कारण थी ना महाप्रभु कहीं से विषय कहते। कारण आम श्रृंखलित होगा भजन में किभली निष्ठावान होगा, भगवान किभली प्रिय होगा। कारण आमर उद्देश्य हूँ भगवान को धाम को प्रत्यावर्तन करवा, माने जोठिक जीवा ही हूँ आम जीवन उद्देश्य लक्ष्य सफलता। प्रभुपा से कहते गो बैक बैक टू गॉड हेड। भगवान को धाम को आम केमी जीवा, धाम जाए कौन करेंगे सेवा करेंगे। धाम जाकि आम सब विचार करछे गोलोक धाम जीवा गोलोक धाम जीवा, किंतु गोलोक धाम जाकि करवा कौन सेवा करवा ना। गोलोक धाम को गले भी आम से बसवानी कि भोग करवानी, से सेवा करिया पड़ो। जेहेतु नित्य आमर स्वरूपटा हूँ नित्य सेवक, तेणु आम से सेवार नियुक्त होगा। सेवा नियुक्त हे केमी जदि तृणादपि भाव न रहिबो जड़े सेवा करिवो केमिति। से महाप्रभु बारंबार कहते तृणादपि सुनिचे न तरोरिव सहिष्णुना। तेणु तृणात् अपि सुनिच तेणु तृण ठारू सुनिच भाव को आमको पोषण करने पड़ो। एटा हूँ जीवर स्वरूप, एटा हूँ तार स्वाभाविक स्थिति। आमे से स्वाभाविक स्थिति दूर को चल जाए कहीं भोक्ता अभिमान जो। भोक्ता अभिमान आसिले तृणादपि भावटा आसी रही। तेणु से भक्ता अभिमान को दूर करी सबु समय आम दास अभिमान जदि रहा सेटा हूँ प्रभुपाद जहाँ कहते सेटा हूँ रियल इगो, फॉल्स इगो नुह रियल इगो। से अवस्था तृणादपि भावटा रहिबो। एवं गतकाली आम से शुणुले गतकाल प्रसंग आम जहाँ श्रवण करते महाप्रभुर कि तृणादपि भाव थिला। से समय चैतन्य महाप्रभुर कि जे कहते से विषय सी केमी आचरण कर देखते, सी केमी जगत को शिक्षा देते तृणादपि भाव में केमी समस्त प्रिय हो पारती। प्रकृत में आम जब आप विचार करना साधारण क्षेत्र में जब विचार करेंगे आमर जदि शांत स्वभाव तृणादपि भाव जदि न रहिबो, तृणादपि सुनिच भाव जदि न रहिबो जगत रे कोन आम कहार प्रिय हो पारिबा ना। आमर जदि उद्धत भाव रहिबो, अहंकारी भाव रहिबो, गर्वी अहंकारी उत्सृंखल ये जदि आमर जदि भाव रहिबो ताले आमको किए भल पाइबे, जगत रे केही भल पाइबेनी। सम्मान मिल पारे किंतु सम्मानटा मिलिबो कोन पई? पूर्व कर्मार्जित फल हिसाब से जदि आम कौन उच्च स्थिति प्राप्त होइछे, से धन रे ही पारे, ज्ञान रे ही पारे, जन्म रे ही पारे, जेकोसी दृष्टिकोण जदि आम उच्च स्थिति प्राप्त होइछे ताले सेही दृष्टि आमको कहीं सम्मान दे पारंती, किंतु ए गुण जो कहीं सम्मान देवेनी। किंतु ए गुण जदि आम पाखरे सहायमान हुए ताले जगत भी समस्ते भल पाइबे, आ भगवान तो सहाय भल पाइबे। से भगवान कहते आमर उद्देश्य नुह जगतवासी आमको भल पातु, एटा आमर उद्देश्य नुह। आमर उद्देश्य हूँ आमको भगवान भल पातु, साधु माने भल पातु, वैष्णव माने भल पातु। साधु गुरु आचार्य वैष्णव भगवान एमाने आमको भल पाइबा आवश्यक। आ भगवान भल पाइबे केमिति? आम से कथा श्रवण करते भक्ति विनोद ठाकुर तांकर संबोधन भाष्य से कथा कहते ना, आमर जदि भाव न रहिबो ताले भगवान करता आम दृष्टि आकर्षण होनी। प्रभुपाद तांकर आर्टिकल पर्पट से कथा कहते बारंबार से कथा श्रवण कर। तेणु महाप्रभु जो शिक्षा देते सी होती उपयुक्त गुरु आदि गुरु, सी जीवर कल्याण पे उपयुक्त शिक्षा देते। आ महाप्रभु निजे आचरण कर शिक्षा देते कि से भाव आम कौन स्खलित होगा उचित नुह, से भाव में सर्वदा रहा उचित। जीवन में जदि आग को बढ़ापी अच्छी ताल ये दुईटी जिनस निहाती आवश्यक। गोटे हूँ कौन तृणादपि सुनिच एवं द्वितीय हूँ तरोरिव सहिष्णुना। ये दुईटी जिनस जदि आम धारण करें
आमर आचरण जदि दुईटा जदि परिलक्षित न होउछि ताले आगो को बढ़िया निश्चित अटकी जीव आगो को बढ़ी परिबानी बहुत सतर्क बहुत सावधान होगा उचित भगवान पाखे नवेदन करिया उचित साधु पाखे नवेदन करिया उचित देखुना आम जो नाम करुचे भगवान को नाम करिया पूर्व आम क्या प्रणाम करुचे महाप्रभु प्रणाम करुचे नित्यानंद प्रभु प्रणाम करुचे पंचतत्व को प्रणाम करुचे ना पुणी सब गौर भक्त वृंद समस्त को प्रणाम करुचे समस्त पाखे नवेदन करी तापर आम नाम करुचे ना डायरेक्ट कि नाम करुचे डायरेक्ट कहीं नाम करना जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद एमान पाखे नवेदन करी नाम करुचे कहीं ये भाव आसापी नाम रे मुक्ति आसू नाम रे रुचि आसू श्रद्धा आसू नाम रे श्रद्धा आसले प्रति आसले आपे आपे सब भाव आसो साधु कृपा कौन न हो पारे कहना सबकि हो पार आम से कृपा पाऊने बोली आमको कौन सबकि असंभव भली प्रतीयमान हो संभव सबकि संभव साधु कृपा गुरु कृपा भगवान कृपा सब संभव तेणु आम गत काली श्रवण कर आसुले जो तररीव सहिष्णुना तरु भली सहिवाई पड़ो से समय स्वयं स्वयं महाराज से कथा कहते गत काली श्रवण करते जे सही कष्ट तापाई मुकुट सजाई रखती हरि अंत काले ताको पिंधाई दियंती निज हस्ते चक्रधारी जे कष्ट सही ओडियार बा कथा अच्छी कष्ट सहिले कष्ट कले कष्ट कले कृष्ण मिले ना कष्ट न सहे कृष्ण कहीं मिले आम आराम पाई से समय गौरगोविंद गोस्वामी गुरु महाराज गोटे सुंदर कथा कहती जे कांदी सी कृष्ण को पाई कष्ट कष्ट आसले कांदो ना आमर तो कष्ट आसले आम कांदी पारने आम प्रतिकार करने चाहूचे भक्त मान कष्ट नहीं या नुहे भक्त मैंने कष्ट कांदुले दुखरे कांदुले ना भक्त मैंने जो कौन शुद्ध भक्त मान कथा आलोचना कर प्रहलाद अमरीश महाराज एमान जो क्रंदन करते एमाने दुखरे पड़ी क्रंदन करनथिले एमाने भगवान को कृपा पे क्रंदन करते आमे दुखरे पड़ले आम क्रंदन कर पारने कहीं क्रंदन कर पारने कारण दुखरे पड़ले आमे से दुख को निवारण करने एड़ाई तार प्रतिकार आम विभिन्न प्रकार सब कौन मार्ग अनुसंधान करुचे खोजुचे आ कांदा कौन आ कृपा किए कांद सहियापी पड़ो आम ये पॉइंट आलोचना करुचे सहियापी पड़ो न सहले जड़े कि पाइबनी बाहर जगत भी धन रोजगार करने के सहूँ लोक देखुना जे धन रोजगार करुच्ची से कष्ट न सही धन रोजगार कर ना तो समस्ते कष्ट कष्ट सहूचंदी बोली धन रोजगार करी मेटेरियल जगत रे भौतिक जगत रे जदि गोटे जड़ वस्तु धन जोटा कि प्रकृति स्थायी नुह ताकू प्राप्त होगापी व्यक्ति को एत सहे पड़ुची आम स्पिरिचुअल मार्ग को आसचे भगवान भक्ति कौन करुचे कृष्ण प्रेम प्राप्त हवा जहाँ हूँ जीवन सर्वोच्च सिद्धि जीवन संपूर्ण सफलता जदि सहनशील गुण जदि आम बजाय न रखा सही न पारिबा ताले केमिति मिलिबो आम एटा कहूचे आम से गुण को धारण करिने आमर से स्थिति आसीनी किंतु प्रार्थना करवा तो उचित ना ये सब जिनसा आम शुणिले से भावटा को कौन पोषण करने इच्छा हम विचार करें हाँ हाँ मुझे भाव रही कहीं ना महाप्रभु कहीं कहते एगुड़ा कहीं आलोचना हो बारंबार कहीं से जिन आम शुणुचे श्रीख्रीष्ट को आम एत तन तन कर कहीं आलोचना करुचे कहना मन हूँ कार प्रश्न आसते आलोचना तन तन आलोचना आलोचनार आवश्यकता अच्छी आम कारण आम जब न शुणी बर्तमान देखुना शुणुचे बोली से भावटा किसी समय रोचे छाड़देला आउ से भाव आम रही प्रतिदिन आम आवृत्ति करुचे शिक्षाष्टकम को सबुदिन आवृत्ति करुचे कि से भाव आम बहुत दूर से आमको तन्न तन्न कर पूरा पुंखानुपुंख भाव आम श्रवण करिया उचित आलोचना करिया उचित परस्पर हित विषय आलोचना करिया उचित या नुहे खाली क्लास चलती क्लास आम आलोचना करुचे ना परस्पर भितर आम जब यहाँ शुणी कहीं आलोचना होची आम जब शुणी जदि कौन कारणवश जदि कौन भक्त अतिष्ठ हो जाती ताले कौन करिया आम से बुझे पारिबा भाई आम आसीचे कौन पाई आम भक्ति मार्ग को अवलंबन कले कहीं
भक्ति मार्ग को स्वीकार करछे कौन पाई साधुगुरु पदार्शित होइछे कौन पाई कृष्ण प्रेम पाइबा पाई तो आमे जदि ए भाव जदि धारण न करि परिबा ताले कृष्ण प्रेम मिलिबो कि तेणु खाली क्लास एटा आलोचना नहीं ए विषय को परस्पर भितर प्रति समय आलोचना करबा उचित जेतरा हम अतिष्ठ हो जाउछे क्रोधरे आविष्ट हो जाउछे सही पारुने से समय अन्य माने ताको सहाय्य करिया उचित कारण प्रकृति हमर बंधु किए कि बंधु किए प्रकृति बंधु किए हृदयर बंधु किए तेलराम प्रभु हृदयर बंधु होचंदी वैष्णव से भजन नहीं हृदयर बंधु जानी हाँ वैष्णव देखिया पड़िब चरणे हृदयर बंधु जानी वैष्णव हृदयर बंधु हृदयर बंधु अर्थ कौन हृदयर बंधु मान या जड़े जदि किसी कारणवशत कौन कारणवशत से यदि अग्रगति करने तार किसी बाधक होमें साहाय्य करवा दोष देकी नुह श्रृंखलित करने आमर स्वभावटा कौन है आम अलग भक्त दोष देकी आम कहीदे ना यहाँ ठीक ना आम श्रृंखलित करने एकांत बुझेगा भाई ये ठीक नुह हृदय बंधु पा आपड़ जदि सेमि जन को बुझेबे आप अनुभव करेंगे आपड़ जदि से भली जन को बुझेबे से विषय को जदि से बुझी पारला देखो ता अंतर आपन को से कौ स्थान से बसेब विचार करूँ आपड़ जदि जन को बुझे से यदि से विषय को बुझी पारला बुझिकी ता जीवन जदि से सफल हैला से किसी अनुभव कर पारला ताले से आपन को हृदय सिंहासन कौटी बसेब आम जदि किसी साहाय्य करने क्या खाली परस्पर खाली कौन वाद विवाद करुचे दोषारोप करुचे अन्य दोष देखुचे अन्य को अपमानित करुचे या करुचे ताहले आमको अन्य माने क्यों दृष्टि देखिए विचार करंतु ताहले आम हृदय बंधु हो पारे तेणु वैष्णव देखिया पड़िब चरणे हृदय बंधु जानी हृदय बंधु बा वैष्णव मान हृदय बंधु साहाय्य करेंगे वैष्णव केमी साहाय्य करेंगे वैष्णव जो साहाय्य दुई प्रकार अच्छी गोटे हूँ स्थूल साहाय्य गोटे हूँ सूक्ष्म साहाय्य दुई प्रकार साहाय्य अच्छी स्थूल साहाय्य कौन स्थूल साहाय्य वैष्णव मानकर भक्त मानकर किसी आवश्यक अच्छी जमी जन वैष्णवर किसी लुगापटा आवश्यक अच्छी किसी ग्रंथ आवश्यक अच्छी किसी व्यवहार्य वस्तु आवश्यक अच्छी आम ताको साहाय्य कले एटा स्थूल साहाय्य सूक्ष्म साहाय्य कौन सूक्ष्म साहाय्य होची भक्ति प्रगति करने सहायक हवा सद्बुद्धि देवा सद्विचार स्थिर करवा जो त्रुटि रोचे मार्जित करने संशोधन करने साहाय्य करवा एटा हूँ सूक्ष्म साहाय्य स्थूल साहाय्यटा सबुदिन कौन एटा साहाय्य करवा उचित या नुहे करवानी से श्लोक ना ना कौन वैष्णव को दब नब श्लोक अच्छी हाँ हाँ ददाति प्रतिगृहणाति गुह्यम मच्छादि पृच्छति हाँ भोक्ते भोजते चैव हाँ सर्वविधा प्रीति लक्षण आलोचना होता ना ददाति प्रतिगृहणाति भक्त को दब भक्त को नब नब मान कौन जबरदस्त नब ना देदेवा एटा दबारे गला कि नहीं एटा तो दबारे गला ना निश्चित भक्तर लैपटॉप नहीं लैपटॉप देदेवा कि कार आईपोड नहीं आईपोड देदेवा ड्रेस नहीं लुगा नहीं देदेवा एटा दबार तो गला एटा तो कहनी दि जाऊनी बोले दिज्व किंतु ये जो साहाय्य এইটা প্রকৃত সাহায্য নয় সাহায্য করুছে আমি ঠিক আছে কিন্তু প্রকৃত সাহায্য তার ভক্তি মার্গরে যে যে সমস্যা রয়েছে আমি সেটাকে বুঝিকি উপলব্ধি করিকি আমি তাকে বুঝাইবা সাহায্য করিবা তাকে ভক্তি মার্গরে অগ্রগতি করিয়া পই আমি তাকে সহায়ক হবা এইটা হচ্ছে তার প্রকৃত সাহায্য এইটা হি আমি তাকে দেলে দদাতি প্রতিগৃহণাতি আমি সমস্ত সেমিতি নবা সমস্ত কণ নবা ये जिनसा बुझी नि समस्त नवा कौन नवा अर्थात आमर भक्ति को पुष्ट करने भक्ति को श्रृंखलित करने जदि वैष्णव मैंने आमको किसी शिक्षा दौरान ताहले ताकू आम ग्रहण करवा वस्तु आम नवा कौन वैष्णव यदि किसी वस्तु दौरान आम ना मुझे ना से भी ने
କିନ୍ତୁ ତଦ୍ୱାରା କ'ଣ ହେବ? ତଦ୍ୱାରା ସେ ବୈଷ୍ଣବ ପ୍ରତି ଆମର ଭଲ ଭାବ ରହିଲା ଠିକ୍, କିନ୍ତୁ ଆମର ଭକ୍ତିକୁ ଶୃଙ୍ଖଳିତ କରିବା ପାଇଁ ଯଦି କୌଣସି ବୈଷ୍ଣବ ଆମକୁ କିଛି ଶିକ୍ଷା ଦେଉଛନ୍ତି ତାହେଲେ ସେଇଟା ମଧ୍ୟ ଆମେ ପ୍ରତିଗୃହଣାଦି ନେବା ଉଚିତ। ତେବେ ଆମର ପ୍ରକୃତ କଲ୍ୟାଣ ହେବ। ତ ଏଇଟା ହିଁ ହେଉଛି ପରସ୍ପର ବୈଷ୍ଣବମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଏଇଟା ହେଉଛି ସଦ୍ଭାବ, ଏଇଟା ହେଉଛି ଉପଯୁକ୍ତ କ'ଣ ଭାବର ଆଦାନ ପ୍ରଦାନ। ଆମେ ଅନ୍ୟକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଛେ। କେଉଁ ପଏଣ୍ଟରୁ କୁଆଡ଼େ ପଶିଗଲିଣି, ମୁଁ କ'ଣ କହୁଥିଲି କୁଆଡ଼େ ପଶିଗଲି ଭିତରେ ଭିତରେ। ଏଗୁଡ଼ା ମୁଁ ଏସବୁ ନାହିଁ, କେବଳ ସ୍ମରଣ ହଠାତ୍ ଆସୁଛି ଯାହା ଆଲୋଚନା କରୁଛେ। କ'ଣ କହୁଥିଲି, କେଉଁ ପଏଣ୍ଟରୁ ଇଆଡ଼େ ଆସିଲି, କ'ଣ ଗୋଟେ ଭଲ କଥା। ହଁ, ବୈଷ୍ଣବ ହେଉଛନ୍ତି ଆମର ହୃଦୟର ବନ୍ଧୁ। ନାଇଁ, ୟା ପୂର୍ବରୁ ଆଉ ଗୋଟେ କେଉଁ କଥାରୁ ଇଆଡ଼େ ଆସିଗଲି। ଠିକ୍ ଅଛି, ତେଣୁ ଆମେ ଏଇଭଳି ସହିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ହଁ, ବୈଷ୍ଣବ ଯଦି କିଛି କହୁଛନ୍ତି, ଆମେ ଯଦି କାହାଠୁ କିଛି ଶୁଣୁଛେ, ଆମେ ସହିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଉଭୟ ମାର୍ଗରେ ଆମକୁ ସହିବା ପାଇଁ ପଡ଼ୁଛି ନା, ଧନ ରୋଜଗାର କରିବା ପାଇଁ ସହିବା ପାଇଁ ପଡ଼ୁଛି। ଏଇ ପଏଣ୍ଟରେ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରୁଥିଲେ। ଧନ ରୋଜଗାର କରିବା ପାଇଁ ଲୋକ ବାହାରେ ବହୁତ ପରିଶ୍ରମ କରୁଛନ୍ତି, ବହୁତ କଷ୍ଟ ସ୍ୱୀକାର କରୁଛନ୍ତି। ଆମେ ଭକ୍ତି ଅର୍ଜନ କରିବା, ପ୍ରେମ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବା, ଆମେ ସହିବାକୁ ପଡ଼ିବ ନା। ନ ସହିଲେ କେମିତି? ମହାପୁରୁଷ ସେଥିପାଇଁ କହୁଛନ୍ତି ନା, ତରରିବ ସହିଷ୍ଣୁନା, ବୃକ୍ଷ ଭଳି ସହିବେ। ଗତକାଲି ଯାହା ଆମେ ଶୁଣୁଥିଲେ, ସମୁଦ୍ରରେ ସ୍ନାନ କରିବା ସମୟରେ ନଈ ପଡ଼ିଲେ କ'ଣ ସୁରକ୍ଷିତ, ନଚେତ୍ ଆମେ ଯଦି ସହିବାନି, ପ୍ରତିକାର କରିବା ପାଇଁ ଯିବା, ତାହେଲେ କ'ଣ ହେବ? କାଳ ଆମକୁ କୁଆଡ଼େ ଫୋପାଡ଼ିବ ତାର ହିସାବ ନାହିଁ। କାଳ ଯେଉଁ କୁଆଡ଼େ ଫୋପାଡ଼ିବ, ତା ଭକ୍ତି ମାର୍ଗର ଅବସ୍ଥା କ'ଣ? ଭକ୍ତି ମାର୍ଗରେ ଭକ୍ତିରୁ ଆମେ ଚ୍ୟୁତ ହୋଇଯିବାର କ'ଣ ସମ୍ଭାବନା ବି ରହିଛି। ଯଦି ସହି ନ ପାରିଲେ ତାହେଲେ ଭକ୍ତିରୁ ମଧ୍ୟ ଚ୍ୟୁତ ହୋଇଯିବା। କାହିଁକି? କାରଣ କ'ଣ? ଆମେ ଯଦି କୌଣସି ଜିନିଷକୁ ସହିପାରୁନେ, ତାହେଲେ ଭକ୍ତିରୁ ଚ୍ୟୁତ ମାନେ ଭକ୍ତି ତ କ୍ଷୟ ହେବନି, ଭକ୍ତି ମାର୍ଗରୁ ବିଚ୍ୟୁତ ହେବାର ଚାନ୍ସ ରହିଛି। କାହିଁକି? କାହିଁକି କହିଲେ? ଆମେ ଯଦି ସହିପାରୁନେ, ଭକ୍ତି ମାର୍ଗରୁ ଚ୍ୟୁତ ହେବା କାରଣ ହେଉଛି ଏହା, ଆମେ ଯଦି ସହିପାରୁନେ କ'ଣ ହେବ? ଅପରାଧ ହେବ। ଆପଣ ମୋତେ କିଛି କହିଦେଲେ, ମୁଁ ଯଦି ସହିପାରିଲିନି, ତାହେଲେ ମୁଁ କ'ଣ କରିବି? ଆପଣଙ୍କୁ ଖରାପ ଭାବିବି। ଆପଣଙ୍କ ନାଁରେ 5 ଜଣଙ୍କୁ କହିବି, ସେ ସେୟା ମୋତେ ଏହା କଲେ, ଭାରି ଭଲ, 5 କଥା କହିବି। ଅପରାଧ ହେଲା କି ନାହିଁ? ଅପରାଧ ଯେଉଁ ହେଲା, କାରଣଟା କ'ଣ? ସହିପାରିଲି ନାହିଁ ବୋଲି। ଆମେ ସହିପାରିଲେନି ବୋଲି ଦେଖନ୍ତୁ ଅପରାଧ ହେଇଯାଉଛି। ଭକ୍ତି ମାର୍ଗ ବହୁତ ସୂକ୍ଷ୍ମ, ଭକ୍ତି ତତ୍ତ୍ୱ ବହୁତ ସୂକ୍ଷ୍ମ। ପରସ୍ପର ଭିତରେ ଏଇଭଳି ଆମେ ଗୁଡ଼ାକ ବିଶ୍ଳେଷଣ କରିକି ଆଲୋଚନା କରିବା ଉଚିତ। ଆମେ ସହିପାରୁନେ ବୋଲି ଅପରାଧ କରିଦେଉଛେ। ଅପରାଧ କଲା ମାନେ କ'ଣ ହେବ? ଭକ୍ତିରେ ତ ସେଟା ବାଧକ ହେଇଗଲା, ଭକ୍ତି ସେଠି ରହିଗଲେ, ଶିଥିଳ ହେଇଗଲା। ତେଣୁ କେତେ ସିରିୟସ୍ ହେବା ଆବଶ୍ୟକ। ମହାପୁରୁଷ ସେଥିପାଇଁ କହିଛନ୍ତି ସହିବା ଦରକାର ନା। ଗତକାଲି ଆମେ ଶୁଣୁଥିଲେ ନା, ମୃଦଙ୍ଗ କଥା ଶୁଣୁଥିଲେ ନା ନାହିଁ? ମୃଦଙ୍ଗ ଯେତେ ମାଡ଼ ଖାଉଛି ସେତେ ଭଲ ଆବାଜ ଦେଉଛି। ପୁଣି ସବୁ ମୃଦଙ୍ଗ କ'ଣ ମାଡ଼ ଖାଇକି ଆବାଜ ଦେବେ ନା? ସବୁ ମୃଦଙ୍ଗ ଆବାଜ ଦେବେନି। ଯିଏ ଠିକ୍ ଟଣା ହେଇଥିବେ, ବନ୍ଧା ହେଇଥିବେ, ଠିକ୍ କିରଣ ହେଇଥିବେ, ସିଏ ସଠିକ୍ ଆବାଜ ଦେବେ। ସେ ମାଡ଼ ସହିପାରିବେ, ଆବାଜ ବି ଦେବେ। ତାହେଲେ ଆମ କ୍ଷେତ୍ରରେ କ'ଣ ଏଇଟା କେମିତି ପ୍ରଯୁଜ୍ୟ? ଆମ କ୍ଷେତ୍ରରେ ପ୍ରଯୁଜ୍ୟ ହେଉଛି, ଆମେ ଯଦି ନିଜକୁ ଠିକ୍ ଭଜନ ସାଧନ କରିଥିବା, ସାଧୁଙ୍କ ପାଖରେ ସମର୍ପିତ ହେଇଥିବା, ବୈଷ୍ଣବମାନଙ୍କୁ ସମଦୃଷ୍ଟିରେ ଦେଖୁଥିବା, ତେବେ ଆମ ପାଖକୁ ଯେଉଁ ଦୁଃଖଟା ଆସିବ, ସମସ୍ୟା ଆସିବ, ଆମେ ତାକୁ ସହିପାରିବା। ସହିଲେ କ'ଣ ହେବ? ତେଜଟା ଆସିବ, ସାଉଣ୍ଡ ବାହାରିବ ମୃଦଙ୍ଗରୁ। ଠିକ୍ ଆଉ ଭକ୍ତିର ତେଜଟା ସେଭଳି ବାହାରିବ। ଆଚାର୍ଯ୍ୟମାନେ କ'ଣ ନ ସହିଛନ୍ତି କହୁନାହାନ୍ତି? ଯେଉଁ ଆଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କ କଥା ଦେଖନ୍ତୁ, ପ୍ରତି ଆଚାର୍ଯ୍ୟ, ଆମ ପରମ୍ପରାର ଯେକୌଣସି ଆଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ଆପଣ ଜୀବନୀକି ଦେଖନ୍ତୁ, ଅନୁଧ୍ୟାନ କରନ୍ତୁ, ସେମାନେ କେତେ ସହିଛନ୍ତି। ପ୍ରତି ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ବହୁତ କିଛି ସହିଛନ୍ତି। ଜଗତକୁ ଆସିଛ, ମହାପୁରୁଷ ସେଇଥିପାଇଁ ଶିକ୍ଷା ଦେଲେ ନା, ସିଏ ସହିଛି କଷ୍ଟ, ତା ପାଇଁ ହେବ। କେମିତି? ଗତକାଲି ଆମେ ସେ କଥା ହିଁ ଶୁଣୁଥିଲେ। ଭଗବାନ ନିଜେ କହୁଛନ୍ତି ସଖାମାନଙ୍କୁ, ପଶ୍ୟତେ ତାନ୍ ମହାଭାଗାନ୍ ପରାର୍ଥେ କାନ୍ଦ ଜୀବିତାନ୍ ବାତ ବର୍ଷା ତପହିମାନ୍ ସହନ୍ତୋ ବାରୟନ୍ତି ନ। ପଶ୍ୟତ, ଦେଖ, ହେ ସଖାଗଣ, ଦେଖ, ଏମାନଙ୍କୁ ଦେଖ, ବୃକ୍ଷମାନଙ୍କୁ ଦେଖ। ସେ ବୃକ୍ଷମାନଙ୍କୁ ଦେଖେଇକି କ'ଣ ଶିକ୍ଷା ଦେଉଛନ୍ତି? ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଶିକ୍ଷା ଦେଲେ, ତଥା ଜଗତବାସୀଙ୍କୁ ଶିକ୍ଷା ଦେଲେ, ବିଶେଷ କରି ବୈଷ୍ଣବମାନଙ୍କୁ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଶିକ୍ଷା ଦେଉଛନ୍ତି।
पश्चात एतन् महाभागान परार्थे एकांत जीवितान परार्थे पर ପାଇଁ ଏମାନେ ବଞ୍ଚିଛନ୍ତି। ବୈଷ୍ଣବ ମାନେ ବଞ୍ଚନ୍ତି କାହା ପାଇଁ? ବୈଷ୍ଣବ ମାନେ ଯୋଉ ଜୀବନ ଧାରଣ କରିଛନ୍ତି କାହା ପାଇଁ? ବୈଷ୍ଣବ ମାନଙ୍କର ଜୀବନ ଧାରଣ ବି ପର ପାଇଁ। ବୈଷ୍ଣବ ପର ଦୁଃଖେ ଦୁଃଖୀ ନା। ପର ଆପଣ ଦେଖୁନାହାନ୍ତି ଭକ୍ତିବିନୋଦ ଠାକୁରଙ୍କର ଯିଏ ସମୁଦ୍ର ଭାଷ୍ୟର ରଚୟିତା, ଆଜି ତ ତାଙ୍କର ପବିତ୍ର ତିଥି ତ୍ରିଭାବ ତିଥି। ଭକ୍ତିବିନୋଦ ଠାକୁରଙ୍କର ଦୈନ୍ୟ ଏଗୁଡ଼ା ଦେଖନ୍ତୁ, ଆଉ ଭକ୍ତିବିନୋଦ ଠାକୁରଙ୍କର ଯେଉଁ ଜୀବ ପାଇଁ ଯେଉଁ ବ୍ୟାକୁଳତା ସେଇଟାକୁ ଦେଖନ୍ତୁ। ସବୁ ଆଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ଜୀବମାନଙ୍କ ପାଇଁ କେତେ ବ୍ୟାକୁଳତା, ସେମାନେ କେତେ ବ୍ୟାକୁଳିତ ହେଉଥିଲେ ଜୀବମାନଙ୍କ ପାଇଁ। ପ୍ରଭୁପାଦ ଦେଖୁନାହାନ୍ତି, ପ୍ରଭୁପାଦ ରାତିରେ ଶୋଇପାରୁନଥିଲେ ପର ପାଇଁ, ନିଜ ପାଇଁ କିଛି ନାହିଁ। ନିଜ ପାଇଁ କାହିଁକି କିଛି ବିଚାର କରନ୍ତିନି? ବୈଷ୍ଣବ ନିଜ ପାଇଁ କାହିଁକି ବିଚାର କରନ୍ତିନି? କାରଣ ବୈଷ୍ଣବ ସାଧୁଙ୍କ ପାଖରେ ସମର୍ପିତ ହେଇଛନ୍ତି ନା। ଯେହେତୁ ଆମେ ସାଧୁଗୁରୁଙ୍କ ପାଖରେ ସମର୍ପିତ ହେଇଛି, ନିଜ ପାଇଁ କ'ଣ ଚିନ୍ତା ଅଛି? ନିଜ ପାଇଁ କିଛି ଚିନ୍ତା ନାହିଁ। ବୈଷ୍ଣବ ସେଭଳି, ମୋ ମନରୁ କହୁନି, ଭକ୍ତିବିନୋଦ ଠାକୁର ଏଇ ଟୀକାରେ ହିଁ କହିଛନ୍ତି। ଏଇ ତରରିବ ସହିଷ୍ଣୁନା ଏଇଠି ଆସିବ। ଏ ତ ବହୁତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ। এই ଚାରିଟି ଯାକ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ବହୁତ ଗୁରୁତ୍ୱ। ତ୍ରଣାଦପି ସୁନିଚାନ ତରରିବ ସହିଷ୍ଣୁନା ତର ଅପି ସହିଷ୍ଣୁନା ତରରିବ ସହିଷ୍ଣୁନା ଇବ ଅପି, ଅଲଗା ଅଲଗା ପାଠ ଭେଦରେ ଦୁଇଟି ଯାକ ଅଛି। ଅମାନିନ ମାନଦେନ, ଇଏ ହେଉଛି ଏଇ ଜିନିଷ ଆମ ପାଖରେ ଯଦି ପ୍ରତୀୟମାନ ହେଉଛି, ତାହେଲେ ଆମେ ପ୍ରକୃତରେ ବୈଷ୍ଣବ ସ୍ଥିତିକୁ ଆସିଲେ। ତ ସେଠି କହୁଛନ୍ତି ବରଂ ଉଦାର ବୃକ୍ଷ ଜନ୍ମ ଅପି ଜନ୍ମ ସଦ୍ଭି ପ୍ରାର୍ଥ୍ୟଂ, ବରଂ ବୃକ୍ଷ ଜନ୍ମ କାମନା କରନ୍ତି କେଉଁମାନେ? ସଦ୍ଭି, ସାଧୁମାନେ। ସାଧୁମାନେ ବୃକ୍ଷ ଜନ୍ମ କାମନା କରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ନ ତୁ କୃପଣ କର୍ମୀ ବିପ୍ରଜାତାବତୀ ଅର୍ଥ ଜ୍ଞାପୟିତୁଁ ବୃକ୍ଷାନ୍ ସ୍ତୌତି। ସେଥିପାଇଁ ବୃକ୍ଷମାନଙ୍କର ଗୁଣଗାନ କରୁଛନ୍ତି ଭଗବାନ। ସେ ସାଧୁମାନେ ଏଭଳି ବୃକ୍ଷ ହେବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଇଚ୍ଛା କରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ କୃପଣସ୍ୱର ପାଇବା ପାଇଁ ଚାହାନ୍ତିନି, କୃପଣ ବିପ୍ରସ୍ୱର ପାଇବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଚାହାନ୍ତିନି। କାରଣ ପର ପାଇଁ ସେମାନେ ଜୀବନକୁ ବ୍ୟତୀତ। ଆମର କଥାରେ ନାହିଁ ନା, ସେ କଥା ଆମେ ବାହାରେ କହିଥାଉ, ସେ ଶ୍ଲୋକ ନାହିଁ ନା, ସବୁବେଳେ କହେ ମୋ ସେ ଶ୍ଲୋକ, ସର୍ବେ ଭବନ୍ତୁ ସୁଖିନ ସର୍ବେ ସନ୍ତୁ ନିରାମୟା ସର୍ବେ ଭଦ୍ରାଣୀ ପଶ୍ୟନ୍ତୁ ମା କଶ୍ଚିତ୍ ଦୁଃଖ ଭାଗ ଭବେତ୍। ଏ ବିଚାରରେ କିଏ ରହିବ? ଏ ବିଚାରରେ କିଏ ରହିବ? ସାଧାରଣ ବ୍ୟକ୍ତି ଏ ବିଚାର ହୋଇପାରିବେ? ସାଧାରଣ ବ୍ୟକ୍ତି ସବୁବେଳେ ନିଜର ଚିନ୍ତା କରିବେ, ମୁଁ କେମିତି ସୁଖରେ ରହିବି, ମୋ ପରିବାର କେମିତି ସୁଖରେ ରହିବ, ମୋର ଆତ୍ମୀୟ ସ୍ୱଜନ କେମିତି ସୁଖରେ ରହିବେ, ସେ ବିଚାର କରିବେ ନା। କିନ୍ତୁ ସାଧୁ କ'ଣ ବିଚାର କରନ୍ତି? ସାଧୁ ବିଚାର କରନ୍ତି ସର୍ବେ ଭବନ୍ତୁ ସୁଖିନ, ସମସ୍ତେ ସୁଖରେ ରୁହନ୍ତି, ସମସ୍ତଙ୍କ ଜୀବନ ନିରାମୟ ହଉ, ସର୍ବେ ଭଦ୍ରାଣୀ ପଶ୍ୟନ୍ତୁ ମା କଶ୍ଚିତ୍ ଦୁଃଖ ଭାଗ ଭବେତ୍, କାହାର ଦୁଃଖ ନ ରହୁ, କେହି ଦୁଃଖ ନ ଭୋଗନ୍ତୁ। ତେଣୁ ଏଇଥିପାଇଁ ବୃକ୍ଷ ସହିତ ତୁଳନା କରୁଛନ୍ତି। ସହନଶୀଳ କଥା ଯଦି ବିଚାର କରାଯିବ, ସହନଶୀଳରେ ଆମର ଆଚାର୍ଯ୍ୟମାନଙ୍କ ଭିତରେ ବହୁତ ସହିଛନ୍ତି। ଯେମିତି ଆମର ଠାକୁର ହରିଦାସ, ଠାକୁର ହରିଦାସ ଭଳି କିଏ ଆଉ ସହିବ କହିଲେ? ଠାକୁର ହରିଦାସ କ'ଣ ନ ସହିଛନ୍ତି? ଯାହା ଆମେ ସେଦିନ ଆଲୋଚନା କରୁଥିଲେ ନା, ଏତେ ସହିବା ପରେ ବି ସେ ଆସି କ'ଣ ବିଚାର କରିଛନ୍ତି? ଯେଉଁ ଫୁଲିଆ ଗ୍ରାମରେ ପହଞ୍ଚିଲେ, ଫୁଲିଆ ଗ୍ରାମବାସୀମାନେ ତାଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ ନେଇକି ପହଞ୍ଚନ୍ତି, ସେଠି ସେ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି? ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ, ସେ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା ହେଇସାରିଛି। ସେ କହିଲା ନା, ଏଇଟା ମୁଁ ବୋଧେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ କିଛି ନିନ୍ଦା ବାକ୍ୟ ଶୁଣିଥିଲି, ସେଇଥିପାଇଁ ମୋତେ ଏଇଟା କ'ଣ କଷ୍ଟ ଭୋଗିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିଛି। କିନ୍ତୁ ସେ ଯେତେବେଳେ ମାଡ଼ ଖାଉଥିଲେ, 22 ବଜାରରେ ଯେତେବେଳେ ମାଡ଼ ଖାଉଥିଲେ, ଶେଷରେ ମାଡ଼ ଖାଇକି ମଧ୍ୟ ସେ ତାଙ୍କୁ ଦୋଷ ଦେଉନଥିଲେ। ନା କାଜୀଙ୍କୁ ଦୋଷ ଦେଉଥିଲେ, ନା ତାଙ୍କର ପ୍ରହରୀମାନଙ୍କୁ ଦୋଷ ଦେଉଥିଲେ, ଦୋଷ ଦେଉନଥିଲେ। ବରଂ କହୁଥିଲେ କ'ଣ ନା, ସମସ୍ତେ ନାମ କର, ନାମ କର। ଏମିତିକି ଶେଷରେ କ'ଣ କହିଲେ? ଶେଷ କହିଲେ ଠିକ୍ ଅଛି, ସେମାନେ ନିବେଦନ କଲେ ନା, ଆପଣ ଯଦି ନ ମରିବେ ତାହେଲେ ଆମକୁ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ, ଆମକୁ କାଜୀ ମାରିଦେବେ। ସେଥିପାଇଁ ସେ ନିଜେ ସମାଧି ଅବସ୍ଥାରେ ହେଇକି ଶର ଛାଡ଼ିବା ପାଇଁ କ'ଣ ବିଚାର କରିଛନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଇ ସହନଶୀଳତା ହେଉଛି ଏହା। ତାହେଲେ ଆମେ କେଉଁଠି ଅଛେ? ଭକ୍ତିର କେଉଁ ସ୍ଥିତିରେ ଆମେ ଅଛେ? ଭଗବାନଙ୍କର କ'ଣ ପ୍ରିୟ ହେବା?
केते सह्या पड़ो नचेत हेनी जी सही सीधे आम शुणिले ना भगवान मुकुट रखिंट दवाई सह्या पड़ो गत काली आम शुणुले सह्या दुई प्रकार गोटे हूँ ये बाह्य दृष्टिकोण जदि किसी समस्या आमि जहाँ कहले कौन बात वर्षा तप ही मान सहंत बार एमती नह एटा आम आलोचना है आज आलोचना हो बात वर्षा तप हिमान वृक्ष केते सोची बात वर्षा तप हिमान पवन सोची बात्या आसुची पवन आसुची केते जोर रे पवन बोची वृक्ष डाल भांगी जाऊँगी सोची ना आमे तो घरे रही जाऊे कबाड़ देकी सुरक्षित रही जाऊे कि वृक्ष केते सोची एवं वर्षा वर्षा हेले भी सोची वृक्ष वर्षा हेले भी सोची कौच ना मत छता आनी दियो कि मो गोटे बड़ पाल बांधि दियो मो देहरे पानी न पड़ू कौच कौन बात वर्षा तप खरा होची वृक्ष केते खरा सह्या पड़ता है ता तले बाटोई मैंने बसी था विश्राम नहीं था सी समस्त को आश्रय दे था निजे कष्ट सहीकि अन्य को आश्रय दे था सी के कहे ना मो ऊपर छता टाण कहे कहे वैष्णव से भली वैष्णव पर दुखे दुखी ये भाव समस्त अच्छी कहन जेटा ना कहार प्रतिजीवर अच्छी किंतु परसेंटेज जब देखा ताले कहार केते परसेंट अच्छी कि वैष्णव मान पाखे यार परसेंटेजटा अधिका रहा उचित अच्छी ना बोली कहनी अच्छी समस्त अच्छी साधारण लोक जमी अलग जीवर दुख देखिले विचार करे वैष्णव गुण से विचार करी कि वैष्णव निश्चित अधिका विचार करिवो ना आ वैष्णव अधिका सहिव अलग जीव पाई कष्ट सहे हिमान ठंडा केते शीत दिन आसले केते ठंडा पड़ुची बर्फाच्छन्न अंचल बरफ पड़ुची ताकू भी सोची सही आवश्यक जीवन सारा हरिदास ठाकुर देखो सही अच्छा जीवन सारा से जड़े सही जीवन सारा से कौन कष्ट सही किए अंतिम समय भगवान मुकुट पिंधेले गैस करी कहले क्या कथा कहुच्छी जीवन सारा से कष्ट सहिले सही 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 से रहिले एवं अंतिम समय रे भगवान श्रीकृष्ण मुकुट पिंधेले महाराजा कहती अंत काले मुकुट पिंधे स्वहस्ते निज हस्ते चक्रधारी जीवन सारा किए सही सेमती गति हवा आम आलोचना हुए ठीक अच्छे मुझे सूचना देदेले आप जापर 400 वर्ष से कष्ट सही पितामह भीष्म कौन न सही कहतु 400 वर्षर शरीर भीष्मदेव चरित बहुत सुंदर आस्वादनीय चरित आम तो बाहर सब सादिनिया कथा हुए भीष्मदेव विषय में भीष्मदेव बहुत सही केते सही देखुना अंतिम समय भी सही सरस्वज्यार जो पढ़ी से समय भी देखु सही ना सरस्वज्यार पढ़ी सही से बहुत कौन कह दुर्गंधमय स्थान शव मैंने से पड़ी था शव मान दुर्गंधरे से स्थान भरी पड़ुची सुगाल हाँ कुकुर सुगाल एम से कौन बुलूं कि से पड़ी जदि व्यवस्था करने दुर्योधन चाहिए कि से कहला ना मोर कौन सी व्यवस्था आवश्यक नहीं संसार सहित मोर बहुत संग हो गला संसार सहित संग कर लाभ नहीं कहीं से जानी ना संसार सहित संग कर कौन है सही ना केते न सही केते सही विचार करना तेणु अंतिम समय कहीं साहाय्य करने ना कि से रहीकि देख सी सुंदर भाव भगवान को चिंतन कर पारे सुंदर भाव से भक्त मान हूँ गोटे कौन शिक्षा भक्त मान आम जो प्राय भक्त मान मन में विचार आसे आमर बहुत समस्या रही आम भक्ति करूँ आम परिवेश प्रतिकूल हो जाऊँगी बहुत किसी समस्या रोचे नहीं समस्या रहू समस्या रही पड़ो ना आम जब सही पारिबा ताहले भगवान साहाय्य करें आम भगवान को स्मरण करने सक्षम हो पार भगवान स्मरण आम कौन हम सहज हम भीष्मदेव स्मरण कर पारे ना कहीं से जीवन सारा सही
ପିତାଙ୍କୁ ବଚନ ଦେଇଛନ୍ତି ନା, ପିତାଙ୍କୁ ବଚନ ଦେଇଛନ୍ତି ବୋଲି ସେ ଗୋଟେ କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ଦେଖନ୍ତୁ ଜୀବନ ସାରା ସହିଛନ୍ତି। ପିତାଙ୍କୁ ବଚନ ଦେଇଥିଲେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛନ୍ତି ସେ ଲୀଳା। ସେଇଥିପାଇଁ ଜୀବନ ସାରା ସେଇଥି ଏ ସେବା ପାଇଁ, ପିତାଙ୍କର ସେବା ପାଇଁ ଉପଯୁକ୍ତ କ'ଣ ଦାୟ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବା ପାଇଁ, ରାଜସିଂହାସନ ଉପଯୁକ୍ତ ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ବସାଇବା ପାଇଁ, ରାଜ୍ୟର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଦାୟିତ୍ୱକୁ ଠିକ୍ ମ୍ୟାନେଜ୍ କରିବା ପାଇଁ ପିତାଙ୍କ ପାଇଁ ସବୁକିଛି ତ୍ୟାଗ କରିଦେଇଥିଲେ। ନିଜର ଯୌବନ, ସିଂହାସନ ସବୁକିଛି ତ୍ୟାଗ କରିଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ଉପରେ ପୁଣି ଦାୟିତ୍ୱ ରହିଲା, ସିଂହାସନ ପୁଣି କ'ଣ ହସ୍ତିନାପୁରର ଦାୟିତ୍ୱ ସେ ମେଣ୍ଟେନ୍ କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ୁଥିଲା। ତ ତା ପାଇଁ ସେ କେତେ ନ ସହିଛନ୍ତି କୁହନ୍ତୁ, ବହୁତ ବିଚାର କରନ୍ତୁ। ତେଣୁ ଆମ ପାଇଁ ବି ଶିକ୍ଷା, ଯିଏ ସେବକ ଭୀଷ୍ମ ପିତାମହ ଯେମିତି ପିତାଙ୍କ ପାଇଁ ସବୁକିଛି ସହିଥିଲେ, ପିତାଙ୍କ ସେବା ପାଇଁ ସବୁକିଛି କହିଥିଲେ, ଜଗତକୁ ଶିକ୍ଷା ଦେଲେ କ'ଣ ପରମ ପିତାଙ୍କ ସେବା ପାଇଁ ଆମକୁ ସେଇଭଳି ସହିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ପରମ ପିତାଙ୍କ ସେବା ଦେଖୁନାହାନ୍ତି, ଜଗତରେ ବି ଯିଏ ପରିବାର ପାଇଁ, ପିତାଙ୍କ ପାଇଁ, ପିତାମାତାଙ୍କ ପାଇଁ, ପରିବାର ପାଇଁ, ଆତ୍ମୀୟ ସ୍ୱଜନ ପାଇଁ ଯଦି କିଛି କଷ୍ଟ ସହୁଛି, ତାହେଲେ ସେ ଜଗତରେ ମହାତ୍ମା ବୋଲି ପୂଜିତ ହେଉଛି ନା, ହେଉଛି କି ନାହିଁ କୁହନ୍ତୁ? ଯିଏ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ପାଇଁ କଷ୍ଟ ସହୁଛି ସେ ଜଗତରେ ମହାତ୍ମା ବୋଲି ପୂଜିତ ହେଇଯାଉଛି। ଯଦିଓ ମହାତ୍ମାର ସଂଜ୍ଞା ହେଉଛି ଅଲଗା, ଶାସ୍ତ୍ରୀୟ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଅଲଗା, କିନ୍ତୁ ଜଗତରେ ସେ ପୂଜି ହେଇଯାଉଛି। ଆଉ ତାହେଲେ ଯିଏ ଭଗବାନ ପାଇଁ କଷ୍ଟ ସହିବ, ତେଣୁ ଭଗବାନଙ୍କ ସେବାରେ ଆମେ ସେ କଥା ଗତକାଲି ଶୁଣିଥିଲେ, ତୁମର ସେବା ଏ ଦୁଃଖ ହେଉଛ ତ ସେଇ ତ ପରମ ସୁଖ, ସେବା ସୁଖ ଦୁଃଖ ପରମ ସମ୍ପଦ ନାଶେ ଅବିଦ୍ୟା ଦୁଃଖ। ଯଦି ଆମେ ସହିଯିବା ତାହେଲେ କ'ଣ ହେବ? ଅବିଦ୍ୟାଟା ନାଶ ହେବ, ଅବିଦ୍ୟାଜନିତ ଦୁଃଖଟା ନାଶ ହେବ। ସହିଲେ ହେବ, ନହେଲେ ହେବନି। ଭୀଷ୍ମଦେବ ସହିଥିଲେ ସେଭଳି, ଏମିତି ସହିଥିଲେ। ପୁଣି ଆଚ୍ଛା, ଭୀଷ୍ମଦେବ କ'ଣ ସହିଥିଲେ? ସବୁଠୁ ବଡ଼ କଥା ହେଉଛି ଭୀଷ୍ମଦେବ ଜୀବନ ସାରା ରହିଥିଲେ କେଉଁଠି? ଅଭକ୍ତଙ୍କ ସହିତ, ନା ନାହିଁ? ଭୀଷ୍ମଦେବ ରହିଥିଲେ ଅଭକ୍ତଙ୍କ ସହିତ। ପ୍ରହ୍ଲାଦ ରହିଥିଲେ କାହା ସହିତ? ପ୍ରହ୍ଲାଦ ରହିଥିଲେ କେଉଁଠି? ଅଭକ୍ତଙ୍କ ସହିତ। ଅକ୍ରୂର ଥିଲେ କେଉଁଠି? ଅକ୍ରୂର ଥିଲେ ଅଭକ୍ତଙ୍କ ସହିତ। ବିଭୀଷଣ ଥିଲେ କେଉଁଠି? ବିଭୀଷଣ ଥିଲେ ଅଭକ୍ତଙ୍କ ସହିତ। ସେମାନେ ସହିଥିଲେ କି ନାହିଁ? ସେମାନେ ଅଭକ୍ତଙ୍କ ସହିତ ରହିକି ସହିଛନ୍ତି, ଆମେ ଭକ୍ତଙ୍କ ସହିତ ରହିକି ସହିପାରୁନେ। ବିଚାର କରନ୍ତୁ, ଏସବୁ ସୂକ୍ଷ୍ମ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ। ଆମକୁ କିଏ ଭକ୍ତ ଯଦି କିଛି କହିଦେଉଛି ଆମେ ସହିପାରୁନେ, କିନ୍ତୁ ଏମାନେ ଅଭକ୍ତଙ୍କ କଥା ବି ସହିଛନ୍ତି। ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନର କଥା, ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନର ସେଟା କ'ଣ ବଚନ ନୁହଁ, ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ସେଟା କ'ଣ ବାଣୀଟା ବାଣ ଠାରୁ ଅଧିକା ଶକ୍ତିଶାଳୀ, ନା ନାହିଁ? ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ସେଟା ବାଣୀ ନୁହଁ, ବାଣୀ ହେଉଛି ବାଣଠୁ ଶକ୍ତିଶାଳୀ। ବାଣୀ ତ ଏପଟେ କ'ଣ ପଶିବ, ସେ ଯଦି ମଧୁର ବାଣୀ ହେଲା ତାକୁ ତ ଆସ୍ୱାଦନ କରେ, କିନ୍ତୁ ସିଏ ଯେଉଁ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନର ଯେଉଁ ବାଣୀ ପୁରା ଛାତି ଫଟେଇ ଦେବ। ଏଇଭଳି କଥାକୁ ସହୁଥିଲେ ପିତାମହ ଭୀଷ୍ମ। ହଁ, ବିଦ୍ରୋହ ବି ସହିଛନ୍ତି। ଶେଷରେ ବିଦ୍ରୋହ ଶିକ୍ଷା ଦେଇ 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 କହିଲେ ଠିକ୍ ଅଛି, ଚାଲିଯିବା ଉଚିତ। ତାପରେ ସେ ଚାଲିଗଲେ, ଯଦିଓ ସେ ମହତ୍ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଗଲେ, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର କିଛି କ୍ଷତି ହେଲାନି। ସେ ଯାଇକି ସାଧୁ ସଂଘ କଲେ ନା, 36 ବର୍ଷ ବିଦ୍ରୋହ ଭ୍ରମଣ କରିଛନ୍ତି, ତୀର୍ଥ ଭ୍ରମଣ କରିଛନ୍ତି, ପୁଣି ଆସିଲେ। ସେ ତ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଲୀଳା ମହାରାଜ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ। ପାଣ୍ଡବମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ସ୍ୱଧାମ ପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତନ ସେ ବିଷୟ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ ମହାରାଜ। ତେବେ ଆମକୁ ସହିବା ଆବଶ୍ୟକ, ନଚେତ୍ ବହୁତ କଷ୍ଟ। ଆଉ ଭୀଷ୍ମଦେବ ଦେଖନ୍ତୁ ଅନ୍ତିମ ସମୟରେ ସେଭଳି ସୁଫଳ ପ୍ରାପ୍ତି ହେଲେ, ଯାହା ସ୍ୱୟଂ ମହାରାଜ କୁହନ୍ତି, ଯେଶ ହେଇଛି କଷ୍ଟ ତା ପାଇଁ ମୁକୁଟ ସଜାଇ ରଖନ୍ତି ହରି, ଅନ୍ତକାଳେ ତାକୁ ପିନ୍ଧାଇ ଦିଅନ୍ତି ନିଜ ହସ୍ତେ ଚକ୍ରଧାରୀ। ନିଜେ ଚକ୍ରଧାରୀ ପିନ୍ଧେଇଲେ ନା। ଭୀଷ୍ମଦେବଙ୍କ ଭଳି ମହିମା କାହାର ଅଛି କହିଲେ? ଭଗବାନ ଭୀଷ୍ମଦେବଙ୍କୁ କେମିତି କୃପା କରିଛନ୍ତି ଦେଖନ୍ତୁ। ଭୀଷ୍ମଦେବଙ୍କର ମହାପ୍ରାଣ ଜଗତର ହେଉଛି ଗୋଟେ ବିଚିତ୍ର ଦୃଶ୍ୟ। କାହିଁକି? ଯେଉଁଠିକି କେହି ଯିବେନି, କୁକୁର ଶୃଗାଳମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପରିବେଷ୍ଟିତ, ଯେଉଁଠି କ'ଣ ଶବମାନେ ସବୁ ପଡ଼ିଛନ୍ତି, ଶବମାନେ ଏମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପରିବେଷ୍ଟିତ ହୋଇକି ରହିଛନ୍ତି, କୁକୁର ଶୃଗାଳ ଯେଉଁଠି ରୁହନ୍ତି, ସେ ସ୍ଥାନକୁ ଭଗବାନ ଆସିଛନ୍ତି। ଭଗବାନ ଏକା ଆସିନାହାନ୍ତି, କାହାକୁ ଆଣିଛନ୍ତି? କାହାକୁ ଆଣିଛନ୍ତି ଭଗବାନ? ଭଗବାନ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡର ସମସ୍ତ ସାଧୁମାନଙ୍କୁ ସେଠିକି ନେଇ ଆସିଛନ୍ତି। ଲୀଳାଟା ହେଉଛି ଏହା, ଆପଣ ପଢ଼ି ନେବେ ଭୀଷ୍ମଦେବଙ୍କର ମହାପ୍ରାଣ। ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡର ସବୁ ସାଧୁମାନେ ସେଠିକି ଆସିଛନ୍ତି।
पुणी खाली साधु नुह भगवान अवतार मान भी आसछन्ति व्यासदेव आसछन्ति नारद आसछन्ति धौम्य आसछन्ति परशुराम आसछन्ति सशिष्य रेणुका सुतामे शुणिथिले ना पुणी से सशिष्य सब शिष्य मान सहित आसछन्ति अच्छा केते बड़ सौभाग्य कहले अंतिम समय एटा मुकुट पिंधिलेनी भीष्मदेव मुकुट पिंधिले कि नहीं पिंधिले अंतिम समय भीष्मदेव समस्त को दर्शन कर सब भक्त मान दर्शन कर पुणी महाभागवत मैंने अच्छा भगवान अवतार मान अच्छा स्वयं भगवान अच्छा पुणी समस्त सामने भीष्मदेव कथा कहीकि सर छाड़ुं स्तुति कर प्रवचन देती पांडव मान प्रवचन देती भगवान को स्तुति कर कथा कहीकि छाड़ सर कृष्ण एवं भगवती मनोवाक् दृष्टिवृत्ति भी आत्मनि आत्मनम आवेश्य स्वंत श्वास पारमत 1:43 कृष्ण एवं भगवती मनोवाक् दृष्टिवृत्ति भी देखो अंतिम समय भीष्मदेव स्थितिटा कौन है सही थे बोली आम ए पॉइंट आलोचना करुचे तररीव सहिष्णुना सही थे बोली देखो अंतिम समय रेजल्ट केमी मुकुट पिंधेले भगवान कृष्ण एवं भगवती मनोवाक् दृष्टिवृत्ति भी आत्मनि आत्मनम आवेश्य पूरा दिव्य स्थिति देखना ये शब्द सब पूरा शब्द ब्रह्म मनोवाक् दृष्टिवृत्ति भी कृष्ण को संपूर्ण सबुथे रखिंट मन रे कृष्ण वचन रहिले कृष्ण कृष्ण गुणगान कर स्तुति कर कृष्ण को मन वाक् दृष्टि दृष्टि रहिले कृष्ण वृत्ति भी विचारधारा वृत्ति कार्य कृष्ण वृत्ति माने कौन वृत्तिर कौन कौन लिखाई प्रभुपाद कौन लिखिं वृत्ति भी एक्टिविटीज कार्यकलाप कृष्ण ऐसे कृष्ण कर ना सब किसी से कौन श्रद्धा थिला ना दुर्योधन में कार्य करने अंतर भक्त से भक्त भल पाते ना आ भक्त भल पाइबा तो कृष्ण भल पाइबा तेणु सबकि कृष्ण कृष्ण एवं भगवती यही विचार कर आवेश्य आत्मनि आत्मनम आवेश्य स्व अंतश्वास उपारमत अंतश्वास अंतिम श्वास को भी से भली ताले विचार कर से भगवान कृपा कले कि नहीं मुकुट पिंधिले कि नहीं ये हूँ भक्तर स्थिति तेणु आमको सह्या आवश्यक ये पॉइंट आलोचना कर सही कष्ट से महाप्रभु कहले तरुरीव सहिष्णुना तरु भली वृक्ष भली सही आवश्यक वृक्षर स्थिति कौन कह गोटे श्लोक मु पाई जो हरिद्वार जाइली हरिद्वार तो गुरुदेव कथा शुणा जाइए 2-3 थर हरिद्वार जाकि गोटे आश्रम भर जाइली बुलापी से आश्रम आश्रम सब गार्डन अच्छी बगीचा अच्छी से बगीचा हाथ गोटे श्लोक लिखाई मु तो देखी आश्चर्य अरे बढ़िया श्लोक तो लिखाई पचारि से जो महात्मा मैंने बुलूले साधु मैंने बुलूले पचारि आज्ञा टे मत कृपा करूँ ये जो श्लोकटा लिखाई मत बुझातु कौन पे लिखाई बगीचा गछ गुड़ाक अच्छी गछ देहरे ये श्लोकटा लिखाई आम क्यों पॉइंट आलोचना कर वृक्ष वृक्ष भली सहिष्णु होगा उचित तो से वृक्ष को गुणगान करी वृक्षर महिमा कीर्तन करके से श्लोकटा लिखाई मुझे देखी अरे भारी खुशी लगे बोली वाह बढ़िया श्लोक लिखाई जय श्री श्री गौरनिताय श्री श्री कृष्ण बलराम श्री श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी की जय। तो से आश्रम रे पाठ कली से श्लोक पढ़ी बहुत खुशी लगा रे यार अर्थ एत सुंदर अच्छी कि मुझे जान नी अर्थ से पचारि किटा बुझीगला बुझे क्यों श्लोक स्मरण रखिनी से लिखाई 10 कूप समवापी 10 वापी समहृद 10 हृद समपुत्र 10 पुत्र समद्रुम द्रुमर स्थिति क्योंठी वृक्षर स्थिति क्योंठी
से तांकर गार्डन भितर वृक्ष मान देहरे ये श्लोकटा लिखा होता पचारे आज्ञा यार अर्थटा कौन मत बुझातु से भारी खुशी हेले कहले जा हो कहले ये विषय कहीं जिज्ञासा करनथिले आपण एटा जिज्ञासा कर भल शुणु से मत बुझे हाँ मत्स्य पुराण अच्छा ठीक अच्छे भल मत्स्य पुराण बाबा सर्च कर कहले मत्स्य पुराण श्लोक से लिखा है दश कूप समवापी दश बापी समहृद कहले 10टा कूଅ जहाँ लाभ 10टा कूअरु जहाँ लाभ 10टा कूଅ सहित समान होची बापी बापी माने कौन जानछन ना बाम्फी ओडिया जामर कह जाए बाम्फी बाम्फी ना कौन लिखाई हाँ बाम्फी सी मत बुझे से बापी 10टा कूअर जो कार्य गोटे बाम्फीर से कार्य माने बाम्फी से करदे पारे तेणु 10टा कूଅ सहित गोटे बाम्फी सामान तापर कहते 10 बापी समहृद 10टा बाम्फीर कार्य जहाँ कार्य माने कौन माने एमाने जेतिक उपकार करती यही दृष्टि विचार करेंगे 10टा कूଅ जेतिक उपकार करेंगे गोटे बाम्फी से उपकार कर 10टा बाम्फी जेतिक उपकार करेंगे गोटे हृद हृद माने सरोवर 10टा बाम्फी जेतिक उपकार करी गोटे सरोवर से उपकार कर कहते 10 हृद समपुत्र 10टा सरोवर जेतिक उपकार करेंगे जड़े गोटे पुत्र से उपकार कर 10टा सरोवर एटा केमिति कौन मु बुझीपारनी किंतु शास्त्र अच्छा 10टा सरोवर जेति उपकार करेंगे गोटे पुत्र से उपकार कर कहीं क्यों दृष्टि कहले मु केवल मो बुद्धि बल एटा बुझीपार जहाँ कौन तार सिद्धांत थाई पर आप विचार करेंगे जो मैंने भी दर्शन कर विचार करेंगे कारण सरोवर कौन साहाय्य करे सरोवर किसी जल दिए कि सरोवर जल को तो प्राय लोक पानीय जल रूपे ग्रहण करा तो प्राय देखा जाए ना क्वचित जगार देखा जाए जाकि लोक स्नान करती अलग जीव मैंने जाकि कौन जलपान करते जीव मैंने मनुष्य जाकि स्नान करे लुगा धौत करे ये सब परिष्कार कार्य व्यवहार करे जल को खूब क्वचित जगह जल को पान करते है ठीक अच्छे से उपकार कले कि 10टा पोखरी अपेक्षा सरोवर अपेक्षा पुत्र हूँ श्रेष्ठ कहीं पुत्र जदि श्रेष्ठ क्यों दृष्टि विचार कर कारण पुत्र जदि भक्त होगा ताले से कौन कर नृसिंहदेव कौन कहते प्रहलाद महाराज पुत्र जदि भक्त है ताले से 21 पुरुष को उद्धार करदेव ना यदि शुद्ध भक्त है ताले 21 पुरुष को उद्धार कर 10टा सरोवर अपेक्षा पुत्र श्रेष्ठ है कि नहीं पुत्र श्रेष्ठ है किंतु तापर लिखा है 10 पुत्र समद्रुम 10टा पुओ अपेक्षा गोटे वृक्ष हूँ श्रेष्ठ तमाने वृक्षर स्थिति क्यों कहीं कारण पुत्र आवश्यक स्थल से सही पाऊनी पुत्र छाड़ी पड़े जाऊँगी पुत्र पितामाता सेवा करूनी पुत्र पितामाता को कष्ट दे दूची किंतु वृक्ष वृक्ष सबु सहूची पुत्र सबु सहूनी किंतु वृक्ष सबु सहूची वृक्ष पाखे किए शत्रु किए मित्र कहले वृक्षर शत्रु किए अच्छी वृक्षर शत्रु कहीं नहीं से शुणुले ना उत्तम हया आपना के माने तृणाधम 2 प्रकार सहिष्णुता करे वृक्ष सम 2 प्रकार सहिष्णुता कथा कह जाउछि 2 प्रकार कहीं माने काटिले मध्य से किछि कहूनी आ जे काटुछि से तार कौन मित्र से मित्र भी हो पारे शत्रु भी हो पारे जमी वृक्ष को कटा जाउछि अच्छा प्रश्न आसे वृक्ष को कौन मित्रतार सहित किए काटे मित्र भाव किए वृक्ष को काटे मित्र भाव काटे आ शत्रु भाव काटिया कौन किसी वृक्ष प्रति से किसी अच्छी कि अच्छी केमी जमी मित्र भाव जड़े काटुची केमी जमी बर्तमान गछ कटा वृक्ष कटा जा जी काटी मित्र भाव काटी ना कहीं जो कटा है तार उपकार हम ना ता सर जीव जगन्नाथ रथ लगे शत्रु भाव किए काटुची किसी कारण न खाली गछ गुड़ा काट खाली गछ को सुंदर करने गछ कटा हम भगवान को सेवा लगे तो ठीक अच्छे लोक देखुना बगीचा को सुंदर करने गछ काटी
ଶତ୍ରୁ ଭାବରେ କାଟୁଛ ନା କି ତୁମେ ଗଛଟା କାଟୁଛ କ'ଣ ପାଇଁ? କଟା ଯାଉଛି କ'ଣ ପାଇଁ ନା ନିଜେ ଆମେ ତାକୁ ଭୋଗ କରିବା, ଆସ୍ୱାଦନ କରିବା, ଦେଖିବା ପାଇଁ ସୁନ୍ଦର ଲାଗିବ। ତ ପାର୍କ ମାନଙ୍କ ସେୟା ହେଇଥାଏ ନା। ତଥାପି ଦେଖନ୍ତୁ ଯେଉଁ ଦୃଷ୍ଟିରେ କାଟନ୍ତୁ କିନ୍ତୁ ଗଛ କିଛି କହୁଛି ନା, କିଛି କହୁନି। ସାଧକ ଭକ୍ତମାନେ ଏଇଭଳି ରହିବା ଉଚିତ। ସାଧକମାନେ ଯଦି ଏଇଭଳି ରହିବେ ତେବେ ପ୍ରକୃତରେ ଭଗବତ ଦର୍ଶନଟା ହବ, ସହିବା ଆବଶ୍ୟକ। ଆମର ଅବସ୍ଥା କ'ଣ କି, ଆମେ ସାଧକ ମାନେ ଆମେ ଭାବୁଛେ ସିଦ୍ଧ। ସିଦ୍ଧ ମାନେ ଭାବନ୍ତି କ'ଣ? ସିଦ୍ଧ ମାନଙ୍କ ଭାବନାଟା ହେଉଛି ସାଧକ। ଆମ ଭଳି ସାଧକ ମାନଙ୍କ ଭାବନା ହେଉଛି ସିଦ୍ଧ। ଆମେ ସିଦ୍ଧ, ଆମ ହେଉଲା ଆଉ ସାଧନରେ ଯାହା କଷ୍ଟ ହେଉଛି ସହିବା, ତେବେ ଯାଇକି ହବ। ସନାତନ ଗୋସ୍ୱାମୀ ଆମେ ଦେଖୁନାହାନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ପରିକ୍ରମା କରିଛନ୍ତି, ଗୋବର୍ଦ୍ଧନ ପରିକ୍ରମା କରି ଆସିଲା ପରେ ଆମକୁ କ'ଣ ଲାଗେ? ଆରାମ ଲାଗେ। ଗୋବର୍ଦ୍ଧନ ପରିକ୍ରମା କରି ଆସିଲା, ଆମର ତ ଅଭ୍ୟାସ ନାହିଁ ନା, ତେଣୁ ପରିକ୍ରମା କରି ଆମେ ହାଲିଆ ହେଇଯାଇଥାଉ, ବିଶ୍ରାମ ନେବା ପାଇଁ ପଡ଼ିଥାଏ। କିନ୍ତୁ ଭକ୍ତ ଏବେ ବି ଅଛନ୍ତି, ପ୍ରତିଦିନ ପରିକ୍ରମା କରୁଛନ୍ତି। ସନାତନ ଗୋସ୍ୱାମୀ ସେଭଳି ପ୍ରତିଦିନ ପରିକ୍ରମା କରୁଥିଲେ। ଅସମର୍ଥ ହେବା ପରନ୍ତୁ ସେ ବିଚାର କରୁଛନ୍ତି, ସେଇଥିପାଇଁ ଭଗବାନ ତାଙ୍କ ଉପରେ ଦୟା କୃପା ପ୍ରଦର୍ଶନ କଲେ। କହିଲେ ନା ନା ସନାତନ ତୁମେ ପରିକ୍ରମା କରିବା ଦରକାର ନାହିଁ। କ'ଣ କୃପା କରିଥିଲେ? ତିଲକରାମପୁର କହିଲେ ହଁ ତେଣୁ ଭଗବାନ ତାଙ୍କୁ କୃପା କଲେ ନା, କହିଲେ ଠିକ୍ ଅଛି, ତୁମେ ଏତେ ପରିଶ୍ରମ କରିବା ଦରକାର ନାହିଁ, ଏତେ ପରିକ୍ରମା କରିବା ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ, ଏତେ କଷ୍ଟ ସହିବା ଦରକାର ନାହିଁ। ମାନେ ତାଙ୍କର କଷ୍ଟକୁ ଦେଖିକି ଦେଖନ୍ତୁ, ସେବାରେ ଯେଉଁମାନେ କଷ୍ଟ ସହନ୍ତି ଭଗବାନ ତାଙ୍କ ପାଇଁ କ'ଣ ହେଇଯାଆନ୍ତି? ଭଗବାନ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଦୟାର୍ଦ୍ର ହୃଦୟ ବିଶିଷ୍ଟ ହେଇଯାଆନ୍ତି। ଆଜି ଭକ୍ତିବିନୋଦ ଠାକୁରଙ୍କର ତିରୋଭାବ, ଆଉ କାହାର? ଗଦାଧର ପଣ୍ଡିତଙ୍କର ତିରୋଭାବ। ତୋଟା ଗୋପୀନାଥଙ୍କର ସେବା କିଏ କରୁଥିଲେ? ଗଦାଧର ପଣ୍ଡିତ ସେବା କରୁଥିଲେ। ଆଚ୍ଛା, ଗଦାଧର ପଣ୍ଡିତ ସେବା ଯେତେବେଳେ କରୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ କଷ୍ଟ ହେଇଛି ନା ନାହିଁ? ତୁମର ସେବାଏ ଦୁଃଖ ହେଉଛ ତ ସେଇ ତ ପରମ ସୁଖ। ଗଦାଧର ପଣ୍ଡିତ ଯେତେବେଳେ ସେବା କରୁଛନ୍ତି ତୋଟା ଗୋପୀନାଥଙ୍କର, ସେ ସମୟ ତାଙ୍କୁ କଷ୍ଟ ହେଉଛି। ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଇଁ ସେ କେତେ ବ୍ୟାକୁଳିତ ଥିଲେ। ମହାପ୍ରଭୁ ଯେତେବେଳେ ଯାଇଛନ୍ତି, ମହାପ୍ରଭୁ ସେ ସ୍ଥାନ ଛାଡ଼ି ଯେତେବେଳେ ଯାଉଛନ୍ତି, ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ପଛେ ପଛେ ପଳେଇବେ। କିନ୍ତୁ ସେ ନେଇଥିଲେ କ'ଣ? କ୍ଷେତ୍ର ସନ୍ନ୍ୟାସ। କ୍ଷେତ୍ର ସନ୍ନ୍ୟାସ ନେଇଛନ୍ତି, ବାହାରକୁ ଯିବା ପାଇଁ ଜାଣିଛନ୍ତି ଯିବା ଉଚିତ ନୁହଁ। ମୋ ସନ୍ନ୍ୟାସ ଛାଡ଼, ମୋ ଯାହା ହେଉଛି ଇଏ କ'ଣ ମୋ ଚୁଲିକି ଯାଉ। ଭଗବାନ ଯୋଉଟା ମୁଁ ଜାଣିନା। ତାପରେ ଲୀଳା ହେଲେ ତାପରେ ସେ ମୂର୍ଚ୍ଛିତ ଅବସ୍ଥାରେ ହିଁ ତାଙ୍କୁ ମହାପ୍ରଭୁ କହିଲେ ତାଙ୍କୁ ନେଇଯାଅ, ଏ ଅବସ୍ଥାରେ ନେଇଯାଅ, ନହେଲେ ସିଏ ମୋ ସହିତ ଯିବେ। ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଲୀଳା। କିନ୍ତୁ କହିବା ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟ ଆମର ସେ ଲୀଳା ଆଲୋଚନାର ବିଷୟ ନୁହଁ। ଆଲୋଚନାର ବିଷୟ ହେଉଛି ଗଦାଧର ପଣ୍ଡିତ ମଧ୍ୟ କ'ଣ ସେବାରେ କଷ୍ଟ ସହୁଥିଲେ। ସେଥିପାଇଁ ଭଗବାନ ତାଙ୍କୁ କରୁଣା କରିଛନ୍ତି। କ'ଣ କରୁଣା କରିଛନ୍ତି? ଗଦାଧର ପଣ୍ଡିତ ସମସ୍ତେ ଭାବନ୍ତି କ'ଣ, ଗଦାଧର ପଣ୍ଡିତ ବାର୍ଦ୍ଧକ୍ୟ ହୋଇଗଲେ ଗୋପୀନାଥଙ୍କ ସେବା କରିପାରିଲେନି। ଆଚ୍ଛା, ଗଦାଧର ପଣ୍ଡିତ ବାର୍ଦ୍ଧକ୍ୟ ହେଇପାରିଲେନି ବୋଲି ଗୋପୀନାଥଙ୍କ ସେବା କରିପାରିଲେନି। ବିଚାର କରୁଥିଲେ କ'ଣ, ମୁଁ ଆଉ ସେବା କରିପାରୁନି, ଜଣେ ଭକ୍ତଙ୍କୁ ରଖିକି ସେବା କରାଯିବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବା ଉଚିତ, ଏଇଭଳି ବିଚାର କରିଥିଲେ। ଏଇଟା ସତ ନା ମିଛ? ନା ଶୁଣା ଯାଉଛି ନାହିଁ, ସତ ବର୍ଷ ଲୀଳା କରିଥିଲି। ଆସ୍ୱାଦନ କଲେ, ତାପରେ ଲୀଳା ସମାପନ କରି 48 ବର୍ଷ ପରେ ଚାଲିଗଲେ। ଗଦାଧର ପଣ୍ଡିତ ସେଇ ସମୁଖ ଯିବା ପରେ ଗଦାଧର ପଣ୍ଡିତଙ୍କର ତ ଏଇ ଭାବ, ସେ ଭାବୁଛନ୍ତି ବୁଢ଼ା ହେଲେଣି। ଆଚ୍ଛା, 48 ବର୍ଷ କ'ଣ କିଏ ବୁଢ଼ା ଯାଏ ନା? କ'ଣ ଏବେ ବସିଛନ୍ତି ଆମର ବାବା? କେତେ ବର୍ଷ ହେଲା ଆପଣଙ୍କୁ? ବାବାରି 69 ବର୍ଷ। ସିଏ ତ ଯାହା ସେବା କରୁଛନ୍ତି ଆମେ ତ କରିପାରିବାନି। ଆମର ଥିଲେ ଗୌରମୋହନ ପ୍ରଭୁ, ଆମେ ତ ନ୍ୟୁ ଡୋହଟି ଥାଉ, ପଟଳାରେ ଆମେ ଥିଲୁ। ଗୌରମୋହନ ପ୍ରଭୁ ସେ ତ ଭାରି ମେଳାପି ଆଉ ବହୁତ ପରିଶ୍ରମ କରନ୍ତି। ଏଇଟା ହେଉଛି ବିରହା ଅବସ୍ଥା। ବିରହାବସ୍ଥାଟା ଏଇଭଳି କ'ଣ କଷ୍ଟ ଦିଏ। ବିରହ ଅବସ୍ଥାରେ ଏଇଟା ବା ବିରହ ଯେଉଁଟାକି ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଅସହ୍ୟ ହେଇଗଲା। ସେ ସେବା କରିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ସମର୍ଥ ହେଇପାରୁନଥିଲେ। କାହିଁକି? ସେ ଜାଣନ୍ତି ସେ ବିଗ୍ରହ ସ୍ୱୟଂ ଭଗବାନ, ମନା ନାହିଁ। ଭିନ୍ନ ଦୃଷ୍ଟି ଥିଲା କି? ଭିନ୍ନ ଦୃଷ୍ଟି ନଥିଲା। କିନ୍ତୁ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର
ବିରହଟା ତାଙ୍କୁ ଏତେ ମର୍ମାହତ କଲା ସହିପାରିଲେନି ଆଉ। ତ ସେଇଟା ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ବିରହରେ ସେ ଯେଉଁ ଏଭଳି ଅବସ୍ଥାଟାକୁ ଉପଲବ୍ଧି କରୁଛନ୍ତି ସେଇଟାକୁ ଜାଣିଦେଲେ ଗୋପୀନାଥ। ଗୋପୀନାଥ ବିଚାର ଆରେ ପ୍ରକୃତିରେ ସେବା କରିପାରିବନି, କାହିଁକି ମହାପ୍ରଭୁ ବିରହରେ ରହିଲାଣି ଆଉ ସେବା କରିପାରିବେ। ସେଥିପାଇଁ ୟାଠୁ ମୋ ସେବା ଭଗବାନ କ'ଣ ଚାହିଁବେ କି ନାହିଁ ତାଙ୍କଠୁ ସେବା ନେବା ପାଇଁ? ତେଣୁ ଭଗବାନ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ସେବା ନେବା ପାଇଁ, କହିଲେ ନାହିଁ ଇଏ ହିଁ ସେବା କରୁ। ଭଗବାନ ହଁ, ତେଣୁ ଭଗବାନ କ'ଣ କଲେ? ଗୋପୀନାଥ ବସି ପଡ଼ିଲେ, କହିଲେ ନା ମୁଁ ବସୁଛି ସେବା ଦିଏ। ଆମେ ଏଇ ପଏଣ୍ଟ ଶୁଣୁଥିଲେ ତୁମାର ସେବା ଏ ଦୁଃଖ ହେଉଛ ତ ସେଇ ତ ପରମ ସୁଖ, ସେବା ସୁଖ ଦୁଃଖ ପରମ ସମ୍ପଦ ନାଶଇ ଅବିଦ୍ୟା ଦୁଃଖ। ତେଣୁ ଆମ ପାଇଁ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଶିକ୍ଷା ରହିଛି, ଆମେ ଏଇଭଳି ରହିବା ଉଚିତ। ଯେତେ ଆମର ଯେଉଁ ଆମେ କ'ଣ ସାଧକ ସିଦ୍ଧ ଏ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରୁଥିଲେ। ସିଦ୍ଧ ଭକ୍ତମାନେ ସାଧକ ସ୍ତରକୁ ଆସିକି ସେମାନେ କେତେ ସେବାରେ କେତେ କଷ୍ଟ ସହିଥାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଆମେ ସାଧକ ହେଇକି ସିଦ୍ଧ ଭାବନାକୁ ନେଇକି ଆମେ ସେବାରେ କଷ୍ଟ ସହିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁନେ। ଠିକ୍ ଅଛି, ଆମ ଶରୀର ଆମକୁ ସପୋର୍ଟ କରୁନି, ସେଇଟା ଅଲଗା କଥା। ଶରୀର ସପୋର୍ଟ କରୁନି, ଜଣଙ୍କ ଶରୀର ସପୋର୍ଟ କରୁନି, ତାକୁ କୁହା ହବ ନା ତୁ ସେଇଟା କର। ଯେତିକି ଯାହାକୁ ଆମର ଓଡ଼ିଆରେ କୁହାଯାଏ ପାରୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା ଉଚିତ, ଯେତିକି ଆମ ଦ୍ୱାରା ହେଲା, ନହେଲେ ନାହିଁ। ଆଚ୍ଛା ହଉନି ଆଉ କ'ଣ ସେଟା କରିବେ ନା? କରିପାରିଲେ ତ ଭଲ, ସେବା ତ ଭଗବାନ ପାଇଁ ତ କରିବା ପାଇଁ ଆସିছে ନା, କରିପାରିଲେ ଭଲ। ଯଦି ଆମକୁ ଶରୀର ସପୋର୍ଟ କରୁନି, ଠିକ୍ ଅଛି, ଯେତିକି ପାରିଲା ସେତିକି ତ କରିବା ଉଚିତ, ତେବେ ଭଗବାନ କୃପା କରିବେ। ଆଗକୁ ବଢ଼ିବା ପାଇଁ ଯଦି ଅଛି ବ୍ୟାକୁଳତା ଭାବ ରହିବା ଉଚିତ। ମନରେ ଯଦି ବ୍ୟାକୁଳତା ଆଉ ଇଏ ବି ସତ୍ୟ, ଯେତେ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବା ବି ବ୍ୟାକୁଳତା ଭାବ ସେତେ ଆସିବ। ଏସବୁ ପରିପୂରକ। ଯେତେ ଜଣେ ସନାତନ ଗୋସ୍ୱାମୀ ଯେତେ ଉନ୍ନତ ସ୍ଥିତି ଯାଉଥିଲେ ସେ ତାଙ୍କର ବ୍ୟାକୁଳତା ଭାବ ସେତେ ବଢ଼ୁଥିଲା। ସବୁ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ସେୟା, ପ୍ରଭୁପାଦ ସେଭଳି। ପ୍ରଭୁପାଦ ଭକ୍ତିବିନୋଦ ଠାକୁରଙ୍କର ଆଜି ତାଙ୍କ ତିଥି, ପ୍ରଭୁପାଦଙ୍କ କଥା ସବୁବେଳେ ଶୁଣୁଛେ। ଭକ୍ତିବିନୋଦ ଠାକୁରଙ୍କ କଥା ଦେଖନ୍ତୁ, ବ୍ୟାକୁଳତା କେମିତି ବଢ଼ୁଥିଲା। ଭକ୍ତିବିନୋଦ ଠାକୁର କ'ଣ ବିଚାର କରୁଥିଲେ? ଯେତେବେଳେ କୌଣସି ବୈଷ୍ଣବ ଆସନ୍ତି, ମହାରାଜ ହିଁ କୁହନ୍ତି ନା, କୌଣସି ବୈଷ୍ଣବ ଆସିଲେ ଭକ୍ତିବିନୋଦ ଠାକୁର କେମିତି ଦେଖନ୍ତି? ଆଖି ପତା ପୁରା ଘୋଡ଼େଇ ଯାଇଥାଏ ନା, ଟେକିକି ଦେଖନ୍ତି। ଦେଖି ବିଚାର କରନ୍ତି, ଆରେ ମୋର ଯଦି ବୟସ ଥାଆନ୍ତା, ମୋର ଯଦି ବଳ ଥାଆନ୍ତା, ଏବେ ବି ମୁଁ ଘୋଡ଼ା ଉପରେ ଚଢ଼ି ଯାଇକି ପ୍ରଚାର କରନ୍ତି। ପ୍ରଚାର କର, ପ୍ରଚାର କର। ଆଉ ପ୍ରଚାର କର ମାନେ ତ ସହିବାକୁ ପଡ଼ିବ ନା। ଭକ୍ତ ମାନେ ତ ପ୍ରଚାରକ। ବିଶେଷ କରି ଅନ୍ତରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ କୃଷ୍ଣ ଚେତନା ସଂଘ ଇସ୍କନ ସମସ୍ତ ଭକ୍ତ। ବ୍ରହ୍ମଚାରୀ କଥା କୁହାଯାଉନି। ବ୍ରହ୍ମଚାରୀ, ଗୃହସ୍ଥ, ବାନପ୍ରସ୍ଥ, ସନ୍ନ୍ୟାସ ସମସ୍ତେ ହେଉଛନ୍ତି ପ୍ରଚାରକ। ସମସ୍ତେ ପ୍ରଚାର କରିବେ, ସହିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ ନା, ନ ସହିଲେ କେମିତି ହେବ? ଠିକ୍ ଅଛି, କଥା ବିଶ୍ରାମ ଦେବା, ଆସନ୍ତାକାଲି ଶୁଣିବା ଅବଶିଷ୍ଟ କଥା। କାହିଁକି ବିଶ୍ରାମ ଦେବା? ସମୟ ଯଦିଓ ହେଇନାହାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଯେହେତୁ ଆମେ ପରମ ପୂଜ୍ୟ ଶ୍ରୀମଦ୍ ଭକ୍ତିଚାରୁ ସ୍ୱାମୀ ମହାରାଜଙ୍କ ପାଇଁ, ଗୁରୁଦେବଙ୍କ ପାଇଁ ଆମେ କିଛି ମହାନ ପାଖରେ ନାମ ସଂକୀର୍ତ୍ତନ କରୁଛେ, ତେଣୁ ସେ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଆମେ ଆଜିର କଥା ବିଶ୍ରାମ ଦେବା। ଆସନ୍ତାକାଲି ଏ କଥା ଅବଶିଷ୍ଟ କଥା ଆଲୋଚନା ହେବେ, ଏବଂ ଆସନ୍ତାକାଲି ଏ ଶିକ୍ଷାଷ୍ଟକଙ୍କ କଥା ଯେତିକି ଆଲୋଚନା ହେବେ ସେ କଥା ବିଶ୍ରାମ ରହିବେ। ପୁଣି ପରଦିନ ହେଉଛନ୍ତି ରଥଯାତ୍ରା, ପୁଣି ବାହୁଡ଼ା ପରେ ତ ତା ପରଦିନ କ'ଣ ସୁନାବେଶ ହୁଅନ୍ତି, ତାପରେ ଯେଉଁ ଦିନ ହେବ ସେଇଦିନଠୁ ପୁଣି ଶିକ୍ଷାଷ୍ଟକଙ୍କ କଥା ଆଗକୁ ବଢ଼ିବେ। ଯଦି ଲକଡାଉନ୍ ଖୋଲି ନଥିବେ, ଯାହା ବି ବିଚାର କରାଯିବ, କିନ୍ତୁ ପ୍ରାୟ ତାପରେ ଆଲୋଚନା ହେବାର ଚାନ୍ସ ଅଛି। ମହାପ୍ରଭୁ କୃପା କରିବେ, ଆଲୋଚନା ହେବ। କାରଣ ଏ ଶ୍ଲୋକ ବହୁତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଶ୍ଲୋକ, ଏ ବା ରତ୍ନ। ଏ ଯେତିକି ଆଲୋଚନା ଆମେ କରୁଛେ ପ୍ରକୃତରେ ବିଶେଷ କିଛି ନୁହଁ। ମୋର ଯୋଗ୍ୟତା ନାହିଁ, ଯାହା ମୁଁ ଆସ୍ୱାଦନ କରୁଛି ସେଇଟା ମୁଁ କହିଦେଉଛି, କିନ୍ତୁ ପ୍ରକୃତରେ ଏହି ଶ୍ଲୋକକୁ ଯଦି ମହାରାଜ କହିବେ ଆହୁରି ଅଧିକ ଆସ୍ୱାଦନୀୟ ହେବ। କେତେବେଳେ ଯଦି ମହାରାଜ ଶିକ୍ଷାଷ୍ଟକ ଯଦି ସେ ଆଉଥରେ କରନ୍ତି ତାହେଲେ ଭଲ ହେବ। ଆମେ ଯେତିକି ଆଲୋଚନା କରୁଛେ, ଆମେ ଯଦି ଆସ୍ୱାଦନ କରୁଛେ, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ମୁହଁରୁ ଆସ୍ୱାଦନ କଲେ ଆହୁରି ଅଧିକ ଆସ୍ୱାଦନ କରିପାରିବା। ତେବେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ କଥାକୁ ଆମେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ତ କରିପାରିବାନି, ବିଶ୍ରାମ ଦେବା। ଆସନ୍ତାକାଲି ଶୁଣିବା, ପୁଣି ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅବସ୍ଥାରେ ଶୁଣିବା। ରଥଯାତ୍ରା ସମୟରେ ଆମର ଅଲଗା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରହିବେ, ସେ ବିଷୟରେ ଆପଣମାନେ ସୂଚନା ପାଇବେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅବସ୍ଥାରେ। ଠିକ୍ ଅଛି, କଥା ବିଶ୍ରାମ ଦେବା। ଜୟ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀମଦ୍ ଚୈତନ୍ୟ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଶିକ୍ଷକମ୍ କି, ଶିଲ ପ୍ରଭୁପାଦ ମହାରାଜ କି, ସଚ୍ଚିଦାନନ୍ଦ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଭକ୍ତିବିନୋଦ ଠାକୁର କି।
अनंत कोटि वैष्णव वृंद की, संवेद गौर भक्त वृंद की, निताय गौर प्रेमानंदे। हरि हरि वो। श्रील प्रभुपाद श्रील गुरुदेव की जय। से तो नाम संकीर्तन करिए। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौरभक्त वृंद। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, गौरभक्त वृंद। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौरभक्त वृंद। श्री कृष्ण चैतन्य हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण
Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna Rama Rama Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare Nitai Gauranga Gaura Hare Nitai Gauranga Jai Sachinandana Gaura Hari Jai Sachinandana Nadiya Bihari Gaura Hari Nadiya Bihari Sachimata Pranadhana Gaura Hari Sachimata Pranadhana
महामंत्र प्रचारक गौर हरि महामंत्र भक्त जन प्राण धन गौर हरि गौर 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 हरि मे भवतु मे नयन जय जगन्नाथ जय बलदेव सुभद्रा जय सुदर्शन जगन्नाथ जय 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 प्रभुपाद 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 जय जय गुरुदेव 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 निताय गो हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल जय भुवन मंगलम हरि नाम संकीर्तन की जय संकीर्तन प्रवर्तक शिशु चैतन्य महाप्रभु की जय परम दयाल शिशु नित्यानंद प्रभु की जय श्री श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी की जय श्री श्री चैतन्य शिक्षाष्टकम की